हेलो स्टूडेंट्स आज वीडियो को समस्त को स्वागत। आज वीडियो रे प्लस टू सेकेंड ईयर एजुकेशन पंडित गोपबंधु दास एवं जीन जैकस रूसो विषय केते गुडी अति संक्षिप्त प्रश्न नियाई शून्य स्थान पूरण कर। ताल देखिबा कौन सब अच्छी प्रश्न रे। एक नंबर प्रश्न रही आम फास्ट देखा पंडित गोपबंधु दास विषय। एक नंबर सत्यवादी वन विद्यालय डैश जन छात्रों को नहीं आरंभ होता। केते जन छात्रों को नहीं आरंभ होता किए कहि परिबो? प्रश्नटी कौन? सत्यवादी वन विद्यालय केते जन छात्रों को नहीं आरंभ होता। ठीक उत्तरटी केते हेबो? ये 19 जन छात्र नहीं आरंभ होता। तापर देखिबा 2 नंबर प्रश्न उत्कलमणि गोपबंधु द्वारा प्रतिष्ठित होता सत्यवादी वन विद्यालय डैश मसीह जातीय स्तर में मान्यता लाभ करथिला। केते मसीहा को देखिबा केते मसीहा एटा हम 1921 मसीहा 1921 मसीह जातीय स्तर मान्यता लाभ करथिला। 2 नंबर गला। 3 नंबर प्रश्न 3 रे ओडिशा रे उत्कलमणि भाव रे लोके डैश को जानी थिले। ओडिशा रे उत्कलमणि भाव रे लोके डैश को ही जानती काकू कि उत्कलमणि गोपबंधु दास। ताले उत्तर हो गोपबंधु दास। ओडिशा रे उत्कलमणि भाव रे लोके गोपबंधु दास को ही जानती। 4 नंबर सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठाता डैश थिले। मन रखिबो सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठाता एटा मते जानिछ त कोन? गोपबंधु दास। सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठाता गोपबंधु दास एटा वाला। 5 नंबर प्रश्न गोपबंधु डैश पत्रिकार प्रतिष्ठाता थिले। गोपबंधु डैश पत्रिकार प्रतिष्ठाता थिले। एटा प्राय समस्त जानिछ। समाज पत्रिका जो खबर कागज समाज तार प्रतिष्ठाता थिले। 6 नंबर गोपबंधु मतरे जड़े शिक्षक डैश परी हेबा उचित। जड़े शिक्षक डैश परी हेबा उचित। कौन हम उत्तर? उत्तर हम गंगा परी पवित्र। गोपबंधु मतरे जड़े शिक्षक गंगा परी पवित्र हेबा उचित। नेक्स्ट देखिबा 7 नंबर प्रश्न रवींद्रनाथ ठाकुर परी ओडिशार विशिष्ट शिक्षाविद डैश थिले। ओडिशार शिक्षाविद किए थिले? रवींद्रनाथ ठाकुर परी एटा भी हम गोपबंधु दास। रवींद्रनाथ ठाकुर परी ओडिशार विशिष्ट शिक्षाविद थिले डैश थिले गोपबंधु दास। नेक्स्ट देखिबा 8 नंबर सत्यवादी ठारे जो माध्यमिक विद्यालय स्थापित होता तार मनोरम परिसर को डैश कह जाए। सत्यवादी ठारे जो माध्यमिक विद्यालय स्थापित होता तार मनोरम परिसर को डैश कह जाए। कौन कहला? सत्यवादी ठारे थिबा माध्यमिक विद्यालय स्थापित होता तार मनोरम परिसर को डैश कहला गुप्त वृंदावन। कौन कहला? गुप्त वृंदावन। एटा गुप्त वृंदावन। मनोरम परिसर को कहला गुप्त वृंदावन। 9 नंबर गोपबंधु द्वारा प्रतिष्ठित शिक्षानुष्ठान नाम डैश थिला। गोपबंधु कौन? से सत्यवादी वन विद्यालय तार ना थिला सत्यवादी वन विद्यालय। नेक्स्ट देखिबा 10 नंबर प्रश्न सत्यवादी वन विद्यालय सर्वप्रथमे डैश विद्यालय थिला। कौन विद्यालय थिला? मध्य इंग्राजी विद्यालय थिला। कौन? सर्वप्रथम मध्य इंग्राजी विद्यालय थिला। 11 नंबर 1917 मसीह
ଡେସ୍ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ। କିଏ ଆସିଥିଲେ? ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ ମୁଖାର୍ଜୀ। କିଏ ଆସିଥିଲେ? ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ ମୁଖାର୍ଜୀ। 12 ନମ୍ବର, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ତାହାର ନାମ ଡେସ୍ ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା? ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ତାହାର ନାମ ଡେସ୍ ଥିଲା। ବାଣୀ। କ'ଣ ଥିଲା? ବାଣୀ। ଏଇଠି ହେବ ବାଣୀ। ତାର ନାଁ ଥିଲା ବାଣୀ। এটা ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିଷୟରେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଗଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଜିନ୍ ଜାକସ୍ ରୁସୋ ବିଷୟରେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ। 1ରେ ଜିନ୍ ଜାକସ୍ ରୁସୋ ଡେସ୍ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। ଜିନ୍ ଜାକସ୍ ରୁସୋ ଡେସ୍ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା? ତାକୁ ଥିଲା ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ? ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ। ଜିନ୍ ଜାକସ୍ ରୁସୋ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର, ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଡେସ୍ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ନାସ୍ତିବାଚକ? ଜିନ୍ ଜାକସ୍ ରୁସୋ। ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଜିନ୍ ଜାକସ୍ ରୁସୋ। 3 ନମ୍ବର, ରୁସୋଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଡେସ୍ 1762 ମସିହାରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ରୁସୋଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଡେସ୍। କ'ଣ ଥିଲା ତା ପୁସ୍ତକ ନାଁ? ଏମିଲି। କ'ଣ? ଏମିଲି ଥିଲା। ତା ନାଁ ଥିଲା, ତା ପୁସ୍ତକର ନାଁ ଥିଲା ଏମିଲି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର, ରୁସୋଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଡେସ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ। କ'ଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା? ପ୍ରକୃତିବାଦ। କ'ଣ? ପ୍ରକୃତିବାଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଡେସ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲା। ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଡେସ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲା। କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା? ନାସ୍ତିବାଚକ। କ'ଣ? ନାସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର, ଏମିଲର ଲେଖକ ଡେସ୍। ଏମିଲର ଲେଖକ କିଛି ସମୟ ପରେ, ଏଇଟା ଆମେ କିଛି ସମୟ ଆଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରୁସୋ। କିଏ? ରୁସୋ। ଏମିଲର ଲେଖକ ରୁସୋ। 7 ନମ୍ବର, ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଡେସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଡେସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଏଇଟା ବି ହେବ, ଏଇଟା ରୁସୋ ହେବ। ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ରୁସୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମିଲ ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ ଶୈଶବ କାଳର ଅବଧି ଡେସ୍ ବର୍ଷ ଅଟେ। ଏମିଲଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ ଶୈଶବ କାଳ, ଶୈଶବ ମାନେ ଶିଶୁ କାଳର ଅବଧି ଡେସ୍ ବର୍ଷ ଅଟେ। କେତେ ବର୍ଷ? ଡେସ୍ ଲେଖିବା ଜନ୍ମରୁ 5 ବର୍ଷ। କେତେ? ଜନ୍ମରୁ 5 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଆଜି ହେଲା ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମ ପାଖକୁ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁଠି ଥାଉ ଭଲରେ ଥାଉ, ସୁଖରେ ଥାଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।